म्हणून गोंय सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत हांणी पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगलां. म्हणजे कोड ऑफ कम्युनिदादजान सेक्शन आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस करून the government intends to bring this piece of law whereby land granted under the code of comunidades, plot granted under the code of comunidades for a particular purpose will not be permitted or will be prohibited from being used for the purpose other than what it was allotted for. Correct? या विषयाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आन सांगला की आम्ही अमेंडमेंट हाडून सरकार अमेंडमेंट हाडून कायद्यांत दुरुस्ती करतले. आता ही दुरुस्ती कोड ऑफ कम्युनिदादची जी बॉडी ऑफ लॉ आसा त्या बॉडी ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करपाक विथ द इंटेंशन एज कंटेन्ड इन द कोड की जो प्लॉट अलॉट जाता एका पर्टिक्युलर पर्पजाक तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना करचो म्हणून हो जो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर आणि मिसयूज ऑफ लॉ मिसयूज ऑफ प्लॉट ना जावपा खातीर हो ही दुरुस्ती आसा. हे पयर म्हज्या इश्टांनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले. आता एक गोष्ट हे करपाची म्हणल्यार की ताचेर अल्डोणचे आमदार बाब कार्लोस पेरेरा हांणी एक वक्तव्य केलें आनी ताच्या बरोबर एक दोन कोण क्रिटिक्सचे तांणी कितें कमेंट केलो आनी कितें म्हणून सांगलें की हो बेटो शुगर कोटेड आनी कितें अशें कितें उलयले. आता एक गोष्ट लक्षात घेवपाची गरज आसा की ही जी दुरुस्ती दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ कम्युनिदाद is in the interest of the people of Goa, is in the interest of Gaonkars, is in the interest of the state of Goa, is in the interest of protecting the land of Goa, is in the interest of protecting the code of comunidades. आणि एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय. हांव फॉर एग्जांपल सांगता तुमकां. फॉर एग्जांपल आता खंयची कम्युनिदाद रेसिडेन्शियल प्लॉट्स करता आणि रेसिडेन्शियल प्लॉट्स करून ताचे सनद बिनद सगळे घेऊन मागीर गॅझेटाच्या अंतर्गत कोड ऑफ कम्युनिदादच्या प्रमाणे ते प्लॉट्स नोटिफाय जाता. आय एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. आता नोटिफाय जातकच एलिजिबल जे लोक असतात तातून गांवकार असत तातून गव्हर्नमेंट सर्वंट असत जे एलिजिबल असतात जे क्रायटेरिया मीट जाता आणि जे एलिजिबिलिटीन फिट जाता ते कोण अप्लाय करता. अप्लाय करतकच ताका एक प्रोसेस आसा. प्रोसेस इज रूटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदाद फॉर अ प्लॉट ऑफ द कम्युनिदाद. म्हणजे कम्युनिदादीक एप्लिकेशन केल्यार इट इज रूटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अलॉटमेंट. आता जर एक मनीस एक गांवकार जर एक सपोज हांव गांवकार हांवें जर आता प्लॉटा खातीर एप्लिकेशन केलें आनी हांव जर क्रायटेरियान फिट जालो फॉर द ग्रांट ऑफ अ रेसिडेन्शियल प्लॉट जाल्यार ती पळय प्लॉटिंग स्कीम जी कम्युनिदाद करता ताका सनद बिनद सगळे कम्युनिदादूच घेता. अंडरस्टँड. आणि ताजेर मागीर हांव एप्लिकेशन करता. सो हांव एप्लिकेशन करता तेन्ना म्हजे एफिडेविट लागता इनकम सर्टिफिकेट लागता आनी कितें डॉमिसायल लागता खूब खूब एलिजिबिलिटी आहा ताका. आणि हांव म्हज्या हातून एप्लिकेशन कितें करता फॉर रेसिडेन्शियल पर्पज. आता ते रेसिडेन्शियल पर्पजाचें एप्लिकेशन जे म्हजें आसता ते मागीर एडमिनिस्ट्रेटराच्या ऑफिसांतल्यान प्रोसेस जाता. ते परते कम्युनिदादी कडेन येता जनरल बॉडी कडेन अप्रूव्ह जाता. मागीर ते परते प्रोसेस जातकच ताका टेम्पररी पोजेशन आसता डेफिनेटिव्ह पोजेशन आसता. मागीर 10 वर्सांनी ताका रूल 10 इश्यू जाता. आता लक्षात घ्या जो प्लॉट इश्यू जाला अशा परिस्थितीन अशा प्रोसेसान इट इज फॉर रेसिडेन्शियल पर्पज. पण तो रेसिडेन्शियल पर्पजाचो प्लॉट should not be used for any other purpose than what it is allotted for. After this is in the interest of the code, this is in the interest of the state, this is in the interest. I am just giving an example. फाल्या institutional purpose plot allot जाता आणि खंयच्या पर्पजाक कोडा अंडर जे फिट जाता ते अलॉट जाता. पण फॉर द पर्पज जो अलॉट जाला ताजो पर्पज सोडून दुसऱ्या पर्पजाक यूज जावचो नाही
वो दोतोर सावंताच्या सरकारान केल्लो प्रपोज अमेंडमेंट ही बरी गोष्ट आणि हाका हळडोणचो आमदार क्रिटिसाइज कित्याक करता आणि ते कितें म्हणून ताका बेसिकली इट इज अ क्रिटिसिझम फॉर द हेक ऑफ इट. आय एम सेइंग इट इज अ गुड अमेंडमेंट. This amendment is required, this amendment is desirable, and this amendment is in the interest of protecting the land of the comunidades. For the purpose it is allotted to the allottees, successful eligible allottees. So therefore, yeah, criticism je asa, त्या criticism basically there is no, it is a political criticism. Taka, it is criticism for the heck of it. So basically, this amendment of the code of comunidades, to this extent, which Honorable Chief Minister has spoken the other day, is in the interest of the state, is in the interest of the land, is in the interest of the code of comunidades and every community. ही गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. सो ह्या संदर्भात आमकां एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आशिल्लें आणि आमचे म्हणणे सांगपाक जाय आशिल्लें. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आनी एक एकदम बरी गोष्ट ह्या सरकारान केली म्हणटा तें गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स बिल 2024 असेंब्लीत पारीत जातकच तुम्ही रिपोर्ट करता ते भशेन जी पुलीस यंत्रणा आमची जी एंटायर व्हेरिफिकेशन प्रोसेस चालू आसा पळय लक्षात घ्या एन्श्योरिंग सेफ्टी अँड सिक्युरिटी ऑफ द पीपल ह्या दृश्टींतल्यान हे टेनंट व्हेरिफिकेशन मागीर प्रिव्हेंटिंग ब्रीच ऑफ पीस मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर या सगळ्या गोष्टींक हे हेल्प जाता आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार collection and verification of details of those tenants is very important because under this law the landowner has to give the details of his tenant आणि जर landowner details दिना जाल्यार तातून फाइन हे ते सगळे गोष्टी प्रिस्क्राइब जाल्ल्यो आसा. सो बेसिकली हे जे टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात आसा ही बरी एक निर्णय सरकाराचो बरो कायदो सरकारान हाडला टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात जो असेंब्लीत पारीत जाला आणि म्हणून या टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात जे सरकारान पॉझिटिव्ह निर्णय घेतल्या आणि जी यंत्रणा चालीक लायल्या पुलीस मेकॅनिझमांतल्यान जी चालीक लायल्या that is in the interest of the state, it is in the interest of the people, it is in the interest of the safety and security of the people. कित्याक कोण खंय रावता भाड्याक कोण खंय टेनंट म्हणून रावता ही गोष्ट खबर आसप सरकाराक ती खूप महत्वाची. आणि तुम्ही जर पळयत जाल्यार प्रिमायसिसाचें जे डेफिनेशन आसा premises जे definition आसा under this Goa verification of tenants bill, it is not only including residences but also includes garden, ground, outhouses or anything appurtenant to the same. म्हणजे कोणे जर कळ्ळें गार्डनान सुद्धा जर कोणाक भाड्याक दिलें कितें स्ट्रक्चर काडून जाल्यार टेम्पररी हे करून जाल्यार सुद्धा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत टेनंट व्हेरिफिकेशनाक एलिजिबल जाता. सो बेसिकली इट इज अ गुड लॉ एंड देयरफॉर Honorable Chief Minister's reformist agenda जो आसा रिफॉर्मिस्ट म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशनान रिफॉर्म्स हाडून ऍडमिनिस्ट्रेशन बरे कशें लोकांक मेळचें आणि लोकांक कशें बेनिफिट जावचें लोकांक गोंयची आयडेंटिटी गोंयची पीस गोंयची सिक्युरिटी गोंयचे सिटीजनां खातीर मोर सिक्युरिटी कशी एफोर्ड जावची हाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही डिसिजनां घेतिल्ली आसा आणि ताजेर आमी कंप्लीट समर्थन करून आमकां ह्या खातीर आमकां हे उलोवपाचें आशिल्लें तुमच्या समोर. आतां हांव मागता आमचे फॉर्मर MLA बाबले कितल्या उलोवपाक. आमचे ॲडव्होकेट सतीश नायक ऑलरेडी ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा की कालुसान आल्दोना MLAन ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा that proposed amendment which is a very good amendment for the code of comunidad and for the Dhankars in specifics. It's a very good for the state of Goa and for all the comunidades. Now कितें म्हणटा की it's sugar coated. आता sugar coated बाबतींत उलयता तें आमकां समजून येना. I will give an example, let's cite an example which is already explained in detail. म्हाका here when I was the MLA in my tenure, there was a land in Karona which was already belonged to the comunidad, and thereafter all the permission, TCP, everything were given. All the permission were given. There was a huge sort of a open air hall coming over there in Karona at Gawar. At that point of time,
all the people from that particular village approached me. And then also Deputy CM and the TCP Minister was, and Deputy CM was Babu Kolekar. So we made a full representation and ensured finally, after giving all the proof evidence, that it was falsely proposed, permission was given, everything was revoked. And this is, at that point of time, the same advocate, Carlos, who was their advocate of that particular community, were defending them. So now talking about this is sugar coated, the beautiful amendment safeguarding the interests of the Komlidat, of the Gaonkars. And everybody told sugar coated. Ata hoye mage dista sugar taka meona she dista maka sugar. So he is trying to blame the government and saying that government is just falsely trying to fool the people. So this is absolutely not correct, and the people should understand that today Aldona, what it was over the years, Aldona, under the tenure of the gentleman. Today a lot of conversion of land has taken place, but yet given an assurance, taken assurance in the assembly that whatever land has been converted or change zone will be taken back. So we are waiting and seeing, we are watching. So when the land will be pivoted back, the assurance has been given to him. That's all what I have to say. काल अनेक विषय म्हाका दिसता जो युरी आलेमावान केला लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि तो म्हाका दिसता स्क्वेअर कमेंट्स जनरली सदांच करीत आसा पण आज जशें म्हजो मित्र यतीश बाबान सांगलें किंवा ग्लेन टिकलोन सांगलें केन्नाय जनतेच्या बऱ्या खातीर कितेंय जर काम करीत जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान दुखता आणि आमकां हें खबर आसा की इंडिया अलायन्साचे एटलीस्ट 2 पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा तांचो म्हाका दिसता रियल इस्टेटान इंट्रस्ट आनी संबंध हो खूब जुनो आसा त्यामुळे एक वेळ तांची फडफड जाता आसतली पण काल युरी आलेमावान एक स्टेटमेंट केला की देयर इज अ थ्रेट टू अवर ओरिजिनल डीएनए ऑफ कम्युनल हार्मनी आणि राइट विंग आउटफिट्स एसोसिएटेड विथ बीजेपी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब अवर पीस एंड कम्युनल हार्मनी म्हणजे खंय तरी जे काही इन्सिडेंट जाल्या तातूंतल्यान आपली वोट बँक सांबाळून फक्त खंय तरी हिंदूंक टार्गेट करपाचे म्हाका दिसता हे काँग्रेसीन प्रयत्न चलयल्या आणि म्हाका इंटरेस्टिंग आनी एक अशें हांसूंक आयलें कारण डीएनए बद्दल युरी आलेमा उलयता म्हणजे युरी आलेमावाची जी एक रिच लेगसी आसा ती म्हणटा ती आलेमावांची आसा आणि 2012 ह्या आलेमावांक 4 आलेमावांक कशे जनतेन नाकारलेले तातूंत ताजो बापूय आशिल्लो काकाय आशिल्लो कजन सिस्टरूय आशिल्ली तर म्हाका दिसता युरी आलेमावान जेन्ना डीएनएचो तो उलयता म्हाका दिसता ताजो डीएनए हो आलेमावांचो आसा आणि आलेमावांचो डीएनए कितें तो म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक खबर आसा दुसरो विषय म्हणटा तो काल उलयता की युवाओं की बात आयकुची महिलाओं की बात आयकुची म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री आसूं किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसूं ते वारंवार सांगत आयल्या की देशांत 4च जाती आसा आणि ती म्हणटात ती युवा महिला गरीब आणि जो किसान आसा तर म्हाका दिसता हाजेर आमकां लेक्चर काँग्रेसीन दिवचें न्हय आणि काँग्रेसीन पयलीं आपलो डीएनए पळोवचो आणि स्पेसिफिकली ते राइट विंगाक कित्याक टार्गेट करता आणि इतली तांकां राइट विंगा बद्दल कित्याक हेट्रेड आसा ते म्हाका दिसता तांणी सांगचें आणि तुमकां जर कितें प्रश्न आसा तुमी विचारचे तुम्ही आता म्हटलें डीएनए पूण म्हाका दिसता हेणे युरीन उलयलें ती डीएनए फाटी एका एक्टिविस्टान सेंट फ्रांसीस झेवियराचे डीएनए टेस्ट करची पडले उरले आणि तो मायनॉरिटीच्या रिलिजियसांक सेंटिमेंट हट जालो सो हेजेर तुम्ही बीजेपी पार्टीन बीजेपी सीएमाक कांयच इन्क्वायरी करूंक ना तेजेर कांयच हें करूंक ना सो तो जो एक्टिविस्ट तुम्ही जाका म्हणटा तो म्हाका दिसता आमचेर अटॅक चड करता देन एनीबडी एल्स दुसरे जो आपल्याक राजकीय चाणक्य म्हणटालो ताणे पणजे कॉन्टेस्ट तेन्ना 536 मतां सुद्धा जाका पडली ना अशा लोकांक आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक सोदिना आणि म्हणून वी हॅव नॉट रिएक्टेड आणि जर फाल्यां जर तुमकां दिसता एक्शन जावचें एफआयआर फायल करची म्हाका दिसता पुलीस विल टेक द एक्शन
न्ही तुम्ही महत्व दिवना बट त्या विधानाक लागून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावंक शकता न्ही. म्हाका दिसता आता काल जो आता लॉ अँड ऑर्डर फॉर एक्झाम्पल जे काणकोणा जाले ताका राईट विंग जबाबदार आशिल्ले, सुरू खंयच्यान जाली. पण जेन्ना काँग्रेस कन्व्हिनियंटली जेन्ना टार्गेट करता की हो एका समाजा खातीर विशय आयला म्हणून, तर म्हाका दिसता ते चुकीचे आसा. त्यामुळे कम्युनल हार्मनी मेंटेन करप ही म्हाका दिसता सगळ्या समाजांची जबाबदारी आसा. त्यामुळे स्पेसिफिकली टार्गेट कोणाकूच करचे न्ही. सर बाकीचे इश्यू तुम्ही घेतले म्हणलं कारण प्रोटेस्ट जालो ऑन लँड्स कामाचेर ताजेरूय म्हाका दिसता तुमी काय रिएक्शन अजून दिवंक नाका. कितलेशेच एक्टिविस्ट आयले ऑन TCP. सो BJP कडल्यान ऑफिशियली ताचे काय हे येवंक ना कारण देवर तांच्यानी सांगिल्लें की जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा ताचे रेजिग्नेशनाचेर. सो ताजेरूय म्हाका दिसता मातसो फोकस केला. एक म्हणजे लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स जो जालो तेन्ना म्हाका दिसता वी हॅव स्पेसिफिकली एड्रेस्ड की खंयचे विषय माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अंडर घेतल्यात टू प्रोटेक्ट गोवन लँड्स. एज फार एज जे एक्टिविस्ट आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगला परत सांगता आनी लेट इट बी व्हेरी कॅटेगोरिकल. जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा विथ जेन्युइन इश्यूज वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू देम. पण आज खुबशे जाण एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्ले आसा. कारण आज तुम्ही पळया ते एज्युकेशनाच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, आर्किटेक्चराच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, लँडाचेर वॉटराचेर. सो आज तांकां खंयच्याच विशयाचेर लिमीट ना. तुम्ही उदक पळया. हांव जर सांगता 90% ऑफ द एक्टिविस्ट हे प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट जाल्या. त्यामुळे जेन्युइन एक्टिविजम जर कोणाक करपाचो आसा देअर व्ह्यूज आणि विल बी ऑलवेज बी हर्ड बाय द पार्टी ऑर द गव्हर्नमेंट. पण हे जे आज आपली किंवा एक तर जोडी खातीर जे एक्टिविजम करता किंवा आपली पॉलिटिकल पोळी वाचपाक करता तांच्या खातीर म्हाका दिसता रिस्पॉन्ड करपाची पार्टीक गरज ना. तुम्ही आता म्हटले ते FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून. सो कोणाक सेंटिमेंट हर्ट जाल्या पळय ते. पूण CMानूच लास्ट असेंब्लीक सांगलेले देर इज नोबडी इज अलाउड टू हर्ट एनीबडीज रिलीजियस सेंटिमेंट. काल परत ऍक्च्युअली CM हॅज रिपीटेड हिमसेल्फ की प्रत्येक समाजान मातशे सबुरीन घेवन अशें सिच्युएशन जावचें न्हय अशें. सो म्हणून हांव तुमकां सांगता जर कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्या they should go to the police and police will take whatever is the right action. म्हणजे आता इवन जो काणकोणचा विषय झालो ताजेर सुद्धा पार्टीन काही स्टँड घेवं नाशिल्लो. इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन दॅट डिसायडेड की हाका परमिशन दिवपाक आमी शेकना. नितीश बाब तुम्ही म्हणले की कोमुंदात जो आता अमेंडमेंट हाडटा सरकार तेतून जो पर्पज आसा तोच फुलफील जावपा खातीर हो अमेंडमेंट. बट हो पर्पज ठरयतना लोकांक कितले गृहीत धरले गेले वता की पयली पर्पज फॉर एक्झाम्पल थिवे आता एक युनिव्हर्सिटी येता थंय लोकांचो विरोध आसा त्या प्रायवेट युनिव्हर्सिटी. पंचायतीन ते एज्युकेशनल झोन म्हणून ठरयला आनी कोमुंदात तांकां लँड अलॉट करपा खातीर प्रस्ताव केला. सो हांगा जर तो एज्युकेशनला खातीर पर्पजा खातीर जर तो सायट जालो जाल्यार पण लोकांचो विरोध आसा न्ही थंय युनिव्हर्सिटी. काय हे सगळें त्या खातीरूच चल्लां अशें म्हणून. This ordinance that Honorable Chief Minister has spoken about is on a different footing altogether. What it says that if an allotment, comunidad and land and all that has to be, that's a different issue that the comunidad will see and then the mechanism will But see. yeah, so take a fight. No, Aika. What does this amendment, proposed amendment, take care of? That once a land is granted, say for residential purpose or say institutional purpose, once the allotment is done, you see, once the allotment is done to somebody for a particular purpose, that purpose cannot be varied, it cannot be changed. This is the amendment. And what amendment खूप महत्वाचं कित्याक हांव म्हणटा एक आता रेजिडेंशियल अलॉटमेंट जर रेजिडेंशियल म्हणून जाला जाल्यार अलॉटमेंटचो प्रोसिजर जो जाता आणि ऑर्डर फायनल जे तुका सगळे डॉक्युमेंटेशन जाता ते रेजिडेंशियल म्हणून जाता. सो तोच पर्पस उरचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो अमेंडमेंट आसा ती बरी गोष्ट. सरकाराचे इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट द लँड ऑफ कम्युनिटीज, इज टू प्रोटेक्ट द कोड ऑफ कम्युनिटीज. कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा. सो अमेंडमेंट इज टेकिंग केअर ऑफ दॅट सिच्युएशन. दुसरो प्रश्न कितें आसा कम्युनिटीचे तुमी आतां अमेंडमेंट हाडटा फायन ताचेर काय म्हणटा सद्याच्या परिस्थितीत एज ऑफ नाव ऑर्डिनन्स येवच्या पयलीं ज्या पर्पजा खातीर लँड अलॉट केली वता ते लेटराचेर बरयता, अलॉटमेंट लेटराचेर बरयता. अलॉटमेंट लेटराचेर पॅडी फील्ड आसा तुका ते लिजाचेर दिल्ले आसा तूं ते सबमीट करता.
सगळे एनओसी घेता आणि कन्वर्टय करून घेता, गव्हर्नमेंट म्हणटा कन्वर्ट करून दिता, तर तांचेर एक्शन कोण घेतलो? Understand? This law is just to take care of the situation. नाही हांव कितें म्हणटा, आतां इनिक्वालिटी जेणे अलाव केली, अलाव केली, तांचेर एक्शन जावपा जाय न्ही. ऐका, you asked your question. My answer to that is, जो आता proposed amendment असा, it is to take care of the situation and prohibit such a change of use. Understand? But जो land allot जाता for a purpose, तो दुसरे पर्पजाक यूज जावचो न्हय हे प्रोहिबिट करपाक अलाव कोण करता? एक मिनिट. गव्हर्नमेंट मशिनरी अलाव. That is what I am pointing out. This law is necessitated to stop this situation of change of use. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा? ना परत सांगता, एक लेटर जर अलॉटमेंटाचे आसा जे पॅडी फील्ड आहा कल्टिवेशनाक 99 इयर्साचे रिजाचेर दिले, तो मनीस कन्वर्जनाक एप्लाय करता, सगळे परमिशन घेता सगळ्या डिपार्टमेंटाचे, कन्वर्जन सनद घेता, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आणि बिल्डिंग्स बांदता आणि तांकां परमिशन दिल्ले गिल्टी आसा वा ना. Have you read the proposed amendments intention? ना ते वाचला, ते वाचला. I don't want हांव to कितें म्हणटा, get आतां त्या मशीन अरे साहेब, you asked a question. Yes. So I have to answer to Yes, it. yes. Is it? Yes, sir. Or your question has to continue? No. Listen. What is the whole objective of the order? आता म्हाका सांग, ही परिस्थिती अशी जाता, चेंज ऑफ यूज ऑन अलॉटेड लँड जाता, म्हणून हे बरे कायदो बरो अमेंडमेंट सरकार हाडटा न्ही. No, I am not objecting. So now you understood the objective of the amendment is for a good purpose. My question is different than the amendment. What I was trying to point out, already the illegalities have committed by the machinery. एक म्हणजे हालीच्या तेंपार जो एक विषय गाजतालो तो म्हणटा तो जुवारीचो, की एज्युकेशनल खंयतरी लँड ते आमी दिवनाशिल्ले, पण जुवारीचो जो विषय आसा तो ह्या अमेंडमेंटा नंतर कंप्लिटली थांबतलो. तर आय फुल्ली अग्री की तुम्ही जे म्हणतात की एक्शन जावपाक जाय, पण दिस लॉ कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टेड. पण हो चेंज ऑफ यूज हाज्या फुडें जावचो ना. आणि एकदा लँड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीजान एकदा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिली किंवा रिवर्ट बॅक करपाक सांगले, नो डिपार्टमेंट आणि स्पेसिफाय केले डिपार्टमेंट, टीसीपी आसूं, पीडीए आसूं, म्युनिसिपालिटी आसूं, पंचायत आसूं किंवा ती मागीर सीसीपी आसूं, खंयचेच डिपार्टमेंट खंयचीच ऑथॉरिटी ताका परमिशन दिवंक शकना. सो आय थिंक दॅट इज द बिग न्यूज की असले प्रकारचे जुवारी सारखे झाल्या वेर एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स हॅव टर्न्ड इनटू रियल इस्टेट वन्स, ते जावचे ना. See what happens, Avitrao. See, it is like this. कशें आसा, you have to understand one thing. वो बरो अमेंडमेंट सरकारान हाडपाक एक मिनिट. My friend has spoken to you. No, 1 second. Yeah. आता what is the, see, my friend had spoken to you about this amendment some days back. Yeah. But why are we necessitated to speak on it today? Because there are some people in opposition parties. I told you. Now, Advocate Carlos, Aldona ML, he said that this is a sugar-coated thing. So please understand, this is a reform. It's a law which is reformist in nature to take care of this situation, to prohibit this change of use. See, what is good we have to appreciate. You see, if it is in the interest of Goa, it has to be appreciated. Maybe it's opposition or maybe it is anybody else. If something is being done for the interest of Goa, you have to support it. So therefore, we are sitting here today to speak on it again for this reason. The objective of the law has to be clear. It has to go very clearly that this is to meet this purpose. But missed करून जायना खंयचोय विषय. Because बेटाच कोण रॅन्डम उलयता, आमी पळयलो पेपरार कोण रॅन्डम उलयता की ना ह्या कायद्याक काय अर्थ ना आणि हो कायदो कित्याचो ना. अरे अंडरस्टँड द लॉ. इट्स अ गुड लॉ. You understand it, appreciate it. If you do not want for political reasons to appreciate it, at least don't say it is a bad law, because it is a good law. That is the whole objective. यतीश बाब, तुम्ही कायदेशीर बाजू बरी मांडूंक शकता म्हणून आता ह्या हो जो लॉ आसा म्हणजे अमेंडमेंट आहा, कोमुंदात म्हटले का सगळ्या गोंयकारांची चड आशा धाकधूक आसता, तेंची घरां आसा खूब वर्सांची थंय त्या कोमुंदात लँडाची. सो तेचो कितें बेनिफीट बीन तेंकां कशें आसा, this amendment is not taking care of that situation.
which is the need of the hour for No, Goan. need of the hour or not need of the hour is a matter of the comunidades and the wisdom of the house. Please understand. We here are speaking on this amendment. Why? Because this is a good amendment by the government, and somebody in the opposition making random statements, and therefore we feel the need Random to statement explain. म्हणजे मंत्री करता, so ते काय म्हणले ना. On this amendment, on this amendment, Okay, on this. if some random statement is made, it's our duty to tell you that this is the intention, this is the purpose, this is the objective. So we are only speaking to that extent. आता एक 10 मिनिटात तुम्ही सगळे कायदेशीर करता असे सगळे चित्र निर्माण केले म्हणून पुढलो प्रश्न विचारता. तुम्ही टेनंट व्हेरिफिकेशन ऍक्टाचेर उलयले, बरी एक पावल सरकारान दिला, नो डाउट. आता अशें जाला की एकट्यान घर बांदले, कायदेशीर घर बांदले, सगळे कन्वर्जन बीत करून घेतले, पूण तेणी सायडीक जे रूम काढल्यात ताका कसलेच परमिशन ना, ताचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जाता. I'll tell you. This is exactly. See, you have to commend Honorable Chief Minister and the government because जो कायदो पारित केला, वो tenant verification खातीर, the Goa Verification of Tenants Bill 2024. You have to appreciate the Chief Minister and the government because premises जे definition हांवें ते वाचलां पयलीं. Premises जे definition जे आसा is not only building or structure or house, either temporary or permanent or any part thereof, which is let for use as a residence, and includes the garden, ground and outhouses, if any, pertinent to the same. फक्त टुरिस्ट ट्रेड हातूंचे एक मिनिट, टुरिस्ट ट्रेड हातूंचे रेजिस्टर जाले म्हणजे गेस्ट हाऊस ते सोडून, म्हणजे फाल्यां गार्डनान सुद्दां जर कितें स्ट्रक्चर बांदून जर I understand. I will listen to you. We are not ready. So therefore, if any structure is put up, even there the owner is under an obligation for the betterment of the state, for collection of data, because ultimately law and order जी आसा पळय ती प्रोटेक्ट करपा खातीर हो एक मेजर. You have to compliment the state government for this. लँड रेव्हेन्यू कोड कितें सांगता, एग्रीकल्चर जे लँड आसता ताचो जर यूज तुम्ही बदललो जाल्यार It's a tax सरकार provisions for it. ना टॅक्स फारीक करचो ना. आय एम नॉट गोइंग ऑन दॅट परमिशन असो टॅक्स फारीक करचो पडटा. जेन्ना टेनंट मनीस दवरता तेन्ना त्याचो यूज लँड यूज बदलता, एग्रीकल्चर लँड आसा तेचेर हे करता, सरकार तेचें व्हेरिफिकेशन करता, फायन फॉर द सेक्युरिटी रिजन, बट व्हॉट अबाउट द रेव्हेन्यू. ऐका तुमकां सांगता, तुम्ही आता कन्फ्यूज करता. कन्फ्यूज एक मिनिट, तू प्रश्न विचार. जो तू लँड रेव्हेन्यू कोड विचारता पळय, दॅट इज अ सेकंडरी, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. I am talking and we are talking of verification of tenants. Verification of tenants is done by the police machinery, is done by the home department. Yes. So your land revenue code is a separate subject altogether. So see, every issue has got different ramifications. So we are talking on the subject of tenant because one thing you have to write tomorrow, because you admitted here also. It's a good piece of law. Yes, we are. So that it is a good piece of law. Why we are trying you to rewrite it? Because it is, see, understand one thing. The government is taking certain measures in the interest of Goa by having reforms in the body of law. आता आम्ही सांगतो verification of tenants, code of comunidades संदर्भात. See, these are good steps. And we have to appreciate. I mean, we are citizens of Goa at the end of the day. Correct? We are residents of Goa, we are citizens of Goa. And what is good in the interest of Goa, let's keep politics aside and let's keep everything aside. As Goans, let us support it. So now, when you said it, we are also very so happy, that you said it's a good piece of law. Yes. I'm very sure you're going to write it that way. So, that is the situation. So, good piece of law has to be appreciated by all. Certain people from the opposition speaking random statements are nice because as Goans, for ensuring peace, ensuring law and order, if verification is being done, if all these things are being done, it is in the interest of you and me and all of us put together. So we have to appreciate it. At the code of comunidades. So as I told you, why we are sitting here, if my friend took a press conference the other day and he enunciated the concept of law on this subject, but then somebody just says something, so we have to understand that this is good piece of law, we have to appreciate it. And I'm happy that at the end of the press conference, we are all on the same page. That's a good piece of law, we all appreciate it. ग्लेन बाब, तुम्ही आता उठले तुझ्या आता आंदोलन हितून कालुसाच्या वखदार जायते कन्वर्शन जाता म्हणून
So इतल्या जर तिका कन्वर्शन जाता जाल्यार तुम्ही आता रुलिंग BJP is ruling, so why you don't object that conversion? So as I told you earlier, when I was an MLA, okay, government was BJP, our government was there. I put my foot down and I stopped it. So today, the present MLA who's there should also be able to be in the same position. No? If he's silent and seeing that mass change of zone, and mass mega construction are coming, who is responsible? Government have blamed Korita sir, but the present MLA which is there, I tell you, if I was there, I would not allow this to happen. But I have done it, I have stopped it earlier. And then a statement regarding amendment of code. Okay, talking about agriculture and agricultural land cannot be touched. It can only use for agriculture. But talking about the statement, the right that is given, that non-agricultural land, even if taken for a house, you build a house, maybe 400 or less than 500. On that you can build, put up a building, then you can put up hotel, you can put a casino also. Is it possible? It doesn't permit at all. But this is what the statement, that the reason we are all sitting here today, to oppose to what statement is made, which is not correct. So the amendment to this code of conduct which has been brought by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Saman is good in the interest of state of Goa, code of community, and also in the interest of Gamkars. That's it. Yes. Thank you. Thank you.